करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल रे मु मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुछि। उपस्थित समस्त सम्मान मातृ संतान मानक प्रणाम जनाऊँगी। समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। हमें 104 पेज रे आलोचना टी गत सप्ताह मातृ चरण रे समर्पण करथिले। एबे हमें गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु मध्यम प्रवेश करिबा। से गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तुटी होची सरेंडर, समर्पण। ए टॉपिक टी वास्तव रे हम समस्त पय गुरुत्वपूर्ण। हम समस्त जानिछु जे पूर्ण जगर प्रथम पदक्षेपटी होची समर्पण एवं पूर्ण जगर शेष पदक्षेप मध्य समर्पण। समर्पण बिना ए जगर आरंभ हो पारिबो नहीं एवं ए जग पथरे सिद्ध हवा पाई समर्पण भी अनिवार्य। आम ये कथाटी को माने पूर्व बुझीछे। आम गोटे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेखिका माध्यम शुणा जहाँ सी पुस्तकटी रे सरेंडर चैप्टर लिखा संपर्क रे गोटे सजेशन देइछन्ती एवं मु व्यक्तिगत भाव ए सजेशन को वास्तव रे हृदय सहित अनुभव करछि जे से सजेशन टी वास्तव रे केते गुरुत्वपूर्ण एवं केमिति गोटे दृष्टि अनिवार्य। एठी लेखिका सजेस्ट करछन्ती जे समर्पण एमिति एक विषय वस्तु ए संपर्क रे विशेष आलोचना करिवा प्रयोजन नहीं। आमे मांकर बाणी एवं परम प्रभुंकर बाणी जहाँ संपर्क समर्पण संपर्क रही आमे से बाणी गुड़ी को गभीर भाव में बुझा बारंबार पढ़ा एवं से बाणी मानक ऊपर एकाग्र हवा ध्यान। आमे लेखिका सजेशन टी प्रथमे पाठ करबा तापरे मांकर प्रभुंकर जो दिव्य बाणी रही समर्पण संपर्क रे से बाणी गुड़ी को अध्ययन पूर्वक से बाणी मानक ऊपर एकाग्र हवा और ध्यान देवा चेष्टा करबा। लेखिका जो सजेशन टी देले जे आमे समर्पण को आधार करी जो बाणी गुड़ी रही बारंबार पढ़ा एटा स्वाध्याय संपर्क रे आम मैंने जो व्यक्तिगत भाव ये बाणी गुड़ी को स्वाध्याय करबा से एटीट्यूड रे ही मन को नीरव करी यार गभीरता मध्य प्रवेश करने प्रयास करबा। एठी जेहेतु आमे माने आलोचना रे परिसरभुक्त करूचे आवश्यक पड़ले किछि किछि आमे आलोचना करि परिबा। वास्तव रे सजेशन टे बहुत इंटरेस्टिंग यार गुरुत्व का मन बुझिबा। से लिखुचंती सिंस सरेंडर इज such an important inner movement in the science of living, we devote a separate chapter to it. This chapter consists mainly of quotations of Sri Aurobindo and the Mother. This is done on purpose. Surrender is an inner movement by which you give yourself and your life to the divine. This means that true surrender is from your inner being. When you have felt the inner presence of the Mother, of the divine or the divine, for this reason we felt it is best to let only the divine speak
we advise you to read these quotations with a very silent mind. Read them while being concentrated within, so that the force contained in these writings can enter deeply. ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ସମର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ, ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ଏଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡରେ ହିଁ, ଏଇ ଧାରାରେ ହିଁ ପାଠ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏ କଥାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଯଦି ସୁପରଫିସିଆଲ ରିଡିଂକୁ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଧାରାଟି ଲେଖିକା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢିବାର ଧାରାଟିକୁ ଏଇପରି ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଧାରାଟି ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ସହିତ ସମାନ। ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ, ଦୂରରୁ ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିହୁଏ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯୋଉ ଧାରାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିକା ଏଠି ମଧ୍ୟ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଏକ ନିରବ ମନରେ ସେ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିବା ତାମାନେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧରେ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ ସହିତ ସମାନ। ମନ ଯେତେବେଳେ, ମନର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ, ମନର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଡିନାଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନ ବି ତାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହବ, ମନ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବୁଝିବ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ହେଉଛି ଥ୍ରୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ନିରବ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ନିରବ କରି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ନିରବ ମନରେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ମନକୁ ନିରବ କରିକି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରି, ମନକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରି ବୁଝିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବୁଝିବି, କେମିତି ବୁଝିବି? ମନକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରି ବୁଝିବି, ମନକୁ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର କରେଇବି, ମନକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇବି ସେଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ, ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝିବି। ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି? ମନକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରେଇବି, ମନକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇବି, ତାକୁ ଏକାଗ୍ର କରେଇକି ସେ କନସେପ୍ଟଟି ଉପରେ ଲଗେଇବି ମନକୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କନସେପ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ, କ୍ଲିୟର ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରାହଉଛି ଯେ ମନକୁ ନିରବ କରିବା ତଥାପି ବୁଝିବା କେମିତି, ଆଉ ତାହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ବାସ୍ତବ ଏଇଟା ତ ସମ୍ଭବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କର ସଜେସନ ନଥାନ୍ତା। ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ସେ ୱେଟାକୁ, ସେ ମାଧ୍ୟମଟିକୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ କିପରି ମନକୁ ନିରବ କରି ବୁଝାଯାଏ। ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରି ବୁଝିବା ତ ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ମନକୁ ନିରବ କରି କିପରି ବୁଝାଯାଏ ସେଟା ଆମେ ଶିଖିବା। ମା ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ହୃଦୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ଶିଖିଛ? ସେ ସ୍କିଲଟା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ହାଉ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବୁଝାଯାଏ ସେ କଥାଟା ତୁମେ ଶିଖିଛ? ପିଲାମାନେ ମନା କଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କିପରି ହୃଦୟରେ ପାଠ ପଢାଯାଏ ବା ହୃଦୟରେ ବୁଝାଯାଏ ଏ କଥା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ କିପରି ହୃଦୟରେ ବୁଝାଯାଏ। ତ ଏଠି ମନକୁ ନିରବ କରି ବୁଝିବା ମାନେ ହୃଦୟରେ ବୁଝିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମନର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ହଉଛି ମନ ଏକାଥରକେ
ଏକାଥରକେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ ର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ଆମେ ଏକାଥରକେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ ରେ ଗ୍ଲୋବ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଅଂଶର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା କିଛି ଅଂଶ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯୋଉ ଅଂଶଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ସେ ଅଂଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଗ୍ଲୋବର ସେ ସାଇଡ୍ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସକୁ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍କୁ ଚାଲିଯିବା ତ ନ ଦେଖିଥିବା ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷଟି ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋଭ୍ସକୁ ରୋଟେଟ୍ କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଇଡ୍କୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସର ଯୋଉ ଅଂଶଟି ପଳେଇ ଆସିବ ତାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିବା ସେ ଅଂଶଟି ପଛକୁ ପଳେଇବ। ତା ମାନେ ମନ କଣ କରେ, ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ନବ, ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ପୁଣି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋକରେ ଥିବା ସତ୍ୟଟିକୁ ପୁଣି ପଛକୁ ନବ। ସତ୍ୟକୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ମନ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ହିଁ ବୁଝିବ। ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଲିଟରେଚରକୁ ଅବୁଝା ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବୁଝିପାରିବା, ଏବଂ ଲିଟରେଚରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝୁଥିବା ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ଅବୁଝା ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତରରେ ଅବୁଝା ହେଇକି ଆମର ବୁଝିବା ପଣିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ କଥାଟି ବୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମା ଯୋଉ ବୁଝିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ସେମିତି ଅଂଶ ଅଂଶ କରି ବୁଝିଲେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟଟିକୁ ହିଁ ମିସ୍ କରିବା। କାରଣ ଅଧା ବୁଝିବା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ବୁଝିବା ସହିତ ସମାନ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ହାଫ୍ ଟ୍ରୁ ଇଜ୍ ଫଲସୁଡ୍, ଅଧା ସତ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ମିଥ୍ୟା, ଅଧା ସତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ। ଆମେ କହିଦେବା ଆମ୍ବ ଖଟା ଲାଗେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ସତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଟା ଆମ୍ବ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଯେ ଆମ୍ବ ଖଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କି? ଏଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ସମାନ। ଯେ ପୃଥିବୀଟି ହଉଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ସେ କଥାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ମାନେ ମିଥ୍ୟା। ମନ ପୁରା 100% ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଟ୍ରୁ, ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ଟ୍ରୁଥକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବ 100%। ଆପଣ ମାନେ କନଭିନ୍ସ ହେଇଯିବେ ଯେ ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଅଧା ସତ୍ୟକୁ ସିଏ ଲଜିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରମାଣ ସେ କରେଇ ଦେଇଛି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି 100% ସତ୍ୟ, 100% ପ୍ରୁଭେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ମନ ସେ କାମ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଯୋଉ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ମନ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତ ମନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିବା ସେ ସତ୍ୟଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପରି ଲାଗିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁରା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ମନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଯେ ପୃଥିବୀଟି ହଉଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ। ସେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଯିବେ। ମନ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପୃଥିବୀଟି ଅନ୍ଧକାରମୟ। ତାର ବିପରୀତ ସତ୍ୟଟି ତା ସାମ୍ନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଯିବ। ତ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ନେଇକି କିଛି ଟେମ୍ପରାରୀ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକି ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟକୁ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମନର ଧାରା। ଆମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ତ ଅଧା ଭାବରେ ବୁଝି ହବନି, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିଁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ମନକୁ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଏ ତ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରିନାଉନ୍ସ ଦି ହୋପ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ଇଫ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଅଲ୍। ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ଆଶା ହିଁ ଛାଡି ଦିଅ ଯଦି ମନ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ, ରିନାଉନ୍ସ ଦି ହୋପ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ଇଫ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଅଲ୍, ରିନାଉନ୍ସ ଦି ହୋପ ଅଫ ବ୍ଲିସ୍ ଇଫ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଅଲ୍। କାରଣ ମନର ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ
आध्यात्मिक सत्य को बुझिबा पई आउरी गोटे सत्तार आवश्यकता रही ता हृदय एवं मन जे पर्यंत एक्टिव थिबो हृदय इनएक्टिव रहिबे एवं मन नीरव हेले हृदय तांकर भूमिका को आसंती मन को नीरव करी बुझिबा माने हृदय रे बुझिबा सहित समान एटी मासे कथा ही कहउछन लेखिका मांकर से कांसेप्ट को ही एटी हाईलाइट करछन जे स्पिरिचुअल ट्रुथ को बुझिबा पई हेले मन को नीरव करी यार मध्य रे भिजिबा को पड़िबा हमको और विशेष करी समर्पण गोटे मेंटल कांसेप्ट नुह गोटे मानसिक तत्व नुह तथ्य नुह समर्पण वास्तव रे गोटे हृदय विषय वस्तु गोटे भावर विषय वस्तु या मानसिक तर्जमार विषय वस्तु आद्य नुहे समर्पण को मन रे तर्जमा करी मन माध्यम रे बुझिया को प्रयास कले वास्तव में किछि बुझि परिबानी किछि बुझि परिबानी समर्पण संपर्क रे पुलाए गप पढ़ी देवा बुझी जीवा माने नुह जे वास्तव में आम समर्पित हो गलु समर्पित हबार गोटे आवश्यकता रही अनिवार्य आवश्यकता रही से मन रे नुहे हृदय रे समर्पण को अनुभव करा बेसी आवश्यक से दृष्टिकोण मांकर से कथाटी को ही लेखिका एटी निज धारा रे सजेस्ट करछंती जे वी एडवाइस यू टू रीड these quotations with a very silent mind read them while being concentrated within so that the force contained in these writings can enter deeply मन नीरव हबो नीरव मन हृदय सहित जिते आम दिव्य वाणी गुड़ी को पाठ करवा से वाणी पश्चात शक्ति गभीर गभीर चेतना मध्य को प्रवेश कर आम वास्तव में से मंत्र गुड़िक भिजिबा तार स्पंदन रे किसी समय आम हृदय स्पंदित हम एवं यही धारा रे से मंत्र तत्व गुड़िक आमर चेतना को निज रूप रे रूपायित करती मन इनवॉल्व हुए अनेक व्यक्ति अच्छा से माने बहुत हाई लेवल रो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को बुझे देबे आपन को एवं एमिति चमत्कार भाव रे बुझेबे एते माने गोटे डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज वे रे गोटे एग्जांपल कौन ना कौन करके बुझे देबे आपन को किंतु खूब कम लोक अच्छंती जो तत्व को सी अन्य मान सामने एते स्पष्ट भाव उपस्थापना करि परछंती तांकर निजर जीवन शैलीटी सेही तत्वर ठीक विपरीत हमको बेले आश्चर्य लगे आपण माने भी एमते अनेक उदाहरण देखिथिबे जानिथिबे जो व्यक्ति टी एते चमत्कार कथाटी कहि दे परछि एते उच्चतम शास्त्र गुडी को एते सहज भाव रे बुझे दे परछि निज जीवन रे आचरण करिवारे से काहे के असमर्थ एथिरे काको जज करबा नाही एटा स्वाभाविक कथा से व्यक्ति रो मनटी से कांसेप्ट को बुझिछि सेही कांसेप्ट बा से मंत्र रो वाइब्रेशन टी से व्यक्ति हृदय को स्पर्श करिनि तो जेतेबेले से वाइब्रेशन टी हृदय को स्पर्श करिवो हमर कॉन्शियसनेस सेही माने सेही स्पंदन रो अनुरूप अवस्था को जीवो ता माने मौलिक गोटे मौलिक स्तर रे सेही मंत्र रो स्पंदन रे हमर कॉन्शियसनेस मॉडिफाई हबो हम एमदी बुझी परिबा सेति पई प्रत्येक आध्यात्मिक शास्त्र को एही धारा ही पढ़ा जाए हमें जब उदाहरण मु पूर्व कही आपण को सीधा सड़क वर्षा रे भिजिबा सहित समान आपण को सेठी कहीं बुझेबा आवश्यक नहीं जे वर्षा रे भिजिले केमती लगे कारण आपण वर्षा को दूररू देखी नाहंती तार ताकू उपभोग करना हंती बरम निजे सीधा सड़क वर्षा रे भिजी छंती एमिति भी अनेक व्यक्ति अच्छंती अनेक हम मानक सामने रे अनेक उदाहरण रही जो व्यक्ति माने आपन को आदौ बुझेई परिबे नै स्पिरिचुअल कांसेप्ट को आपन को आदौ बुझेई परिबे नै आपन ताको पचारिबे तत्वटी कोन ए कांसेप्ट ए फिलोसॉफी कोन आपन बुझांतु से बुझेई परिबे बा ताको मन सेति की सामर्थ्य हासिल करि पारि नाही किंतु
ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମର ନିଜ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯେ ମା ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ହୁଏତ ଭଲ ପାଇବା କଣ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଲେକ୍ଚର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ, ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଅଲଦୋ ଏଟା ଗୋଟେ ହାଇଏଷ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଲଭ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ତରର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ତଥାପି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରେମଟି ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିଛି ଏଇ ସ୍ତରରେ, ଏଇ ଜଗତରେ, ସେ ମାର ଭଲ ପାଇବାଟା ହାଇଏଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମା ଅଛନ୍ତି, ସରଳ ହୃଦୟା ଜନନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରେମର ଥିଓରିକୁ, କନସେପ୍ଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେନି, ବଟ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍ ଇଜ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ଲଭ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ଚାଇଲ୍ଡ। ତାଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଟ୍, ସେମାନେ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାମାନେ ସେ କନସେପ୍ଟ ସେ ହୃଦୟରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାରିଟି ତାଙ୍କର ନଥାଇପାରେ, ସେମାନେ ପ୍ରେମ କଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇ ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଏଥରେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଭଦ୍ର ମହିଳା, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସରଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ କେବଳ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଉପନିଷଦ ସ୍ତରର ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବା they have upanishadic experiences, still they have no clarity about this concept in mind। ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ସେଇ ତଥ୍ୟ, ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ତ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରର ନୁହଁ, ଏପରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରର ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ତାଙ୍କର ଘଟିଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବାସ୍ତବରେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ ସବୁ ନବାର ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୂଳରୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଛଡା କିଛି ବି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ କଥିତ ମାତୃଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଶୁଣି ଶୁଣି ଶିଖିଛନ୍ତି। ତ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଂରାଜୀ ନ ଜାଣି ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଙ୍କର ନବା ମାନେ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଏକଥା ବୁଝି ହଉନି। ତ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏକଥାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାର ସ୍ତର ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ସେମାନେ ସେ ପୁସ୍ତକର ଭାଇବ୍ରେସନରୁ ଯେ ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ସେ ପୁସ୍ତକରୁ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଚେତନାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଇଟ ଇଜ ଅଲସୋ ପସିବଲ, ଏଇଟା ବି ସମ୍ଭବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ସେ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଚେତନାରେ ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥିବ ତ ବିନା ଷ୍ଟଡିରେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ସେ କ୍ୟାଚ୍ କରିନେବେ। ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିବା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ଠିକ, ବୋଧେ ମା ଏ ବିଷୟରେ କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୂଳରୁ ପଢିନଥିବେ ସେ କଥାଟି, ମୂଳରୁ କାହାଠାରୁ ଶୁଣି ନଥିବେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ସେଇ ବାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ, ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମା କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗେ? ଖୁସି ହେଇଯାଉ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଅନେକ ଅନୁଭବ ନେଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି କେମିତି, ହୁ ହାଜ ଟଟ୍ ମି ଦିସ୍, କିଏ ମତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲା ଏ କଥାଟି। ତ ମାଙ୍କର ବାଣୀ କେବଳ ପୁସ୍ତକରେ ନିହିତ ହେଇକି ନାହିଁ, ତାର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଛି। ଆମ ହୃଦୟ କେତେବେଳେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ, ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରି ନେଇଛି, ଆମେ ବୁଝି ଯାଇଛୁ, ପରେ ତାକୁ ପଢିଲୁ।
एपरी तो माँ कहते आम जहाँ जहाँ पढ़ी बुझी जाऊँ गोटे समय आम हृदय से स्पंदन में स्पंदित हो सारी ताने पुस्तक रु मंत्रटी पढ़ा पूर्व आम से मंत्र वाइब्रेशन को अनेक दिन पूर्व फिल करूँ बोली आज पुस्तक पढ़ले बुझे जाऊँगा पॉसिबल एवं माँ सजेशन भी रही प्रभु को एमती ही पढ़ा जाए माइंड को साइलेंट करके हृदय रे पढ़ा जाए ये लेखिका आमको सजेस्ट कर समर्पण रूपक यही विषय वस्तु गुड़िक वास्तव में मानसिक अध्ययन विषय वस्तु अनुभव करा पड़ो एवं से सफल हवा हेले मन को नीरव करी ए बाणी गुड़िक बुझा We advise you to read these quotations with a very silent mind. Read them while being concentrated within, so that the force contained in these writings can enter deeply. लेखिकांकर ये सजेशन परे मु भी एबे कंफ्यूज आमे स्टडी टिकु आगु किपरि बढ़ेबा एटा सामूहिक आलोचनार परिसर को आसला बेलू को ही कंफ्यूजन आसुची व्यक्तिगत स्वाध्याय रे ए समस्या आदौ नथिला मु भी एटा संपूर्ण भाव में मोर न्यू एक्सपीरियंस साइकिक एजुकेशन ए पुस्तक जो पुस्तक आम धारावाहिक भाव आलोचना करुचे विगत बहुत वर्ष हम ए पुस्तक को मु अनेक थर पढ़ी गोटे समय ए पुस्तकटी गोटे प्रिय साथी रूपे प्रत्येक समय मो सहित रोला घरे बाहर को ट्रावेलिंग रे गला समय ये पुस्तकटी गोटे समय गोटे सहचर रूपे गोटे गोटे कंपानियन रूपे संगे रोला बहुत आनंद लगे ये कॉन्सेप्ट को सब पढ़िया से वर्कशीट गुडी को फिलअप करने सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिवार प्रयास रे ध्यान रे बसिया बहुत मजा लगे एवं ये सरेंडर चैप्टर टी मधे मु अनेक थर गोटे जीवन विभिन्न समस्यामूलक मुहूर्त हो गोटे जिते हृदय कृतज्ञतार भरपूर हो जाइथिबो किबा गोटे गभीर ध्यानस्थ अवस्था को जीवार साहाय्य हिसाब से मुझे कोटेशन गुड़िक पढ़ी नीरव मन रे अनेक थर एवं यही विषय वस्तु छाड़ी देकी साइकिक एजुकेशन अन्य सबू विषय वस्तु सामूहिक आलोचना परिसरभुक्त कर समय मोर निजर भूमिका अनेक थर रही किंतु इट इज द वेरी फर्स्ट टाइम समर्पण विषय वस्तुटी को गोटे कलेक्टिव डिस्कसन फोरम रे माने आलोचना करिवार गोटे स्कोप आसुची आगु को दैट्स आई एम आल्सो कंफ्यूज एक्चुअली आमे केमिति ए कथाटी को आलोचना को आगु नबा तथापि मां को प्रार्थना करी मु गोटे पर गोटे केवल बाणी पढुची आपण माने चेष्टा करिवे यार गभीरता को प्रवेश करिवा में आवश्यक स्थल रे ओडिया अनुवाद भी रखिबा आपण मान सामने रे प्रथमटी प्रभुंकर वाणी सरेंडर मीन्स टू consecrate everything in oneself to the divine, to offer one is and has, not to insist on one's ideas, desires, habits, etc., but to allow the divine truth to replace them by its knowledge, will, action everywhere. समर्पण माने निज मध्य जहाँ किछि रही सबू किछि को भगवान को देदवा तुम्हें जहा एवं तुमर जहार अच्छी जहा अच्छी सबू किछि को तांको देदवा निजर चिंता निजर कामना निजर अभ्यास उपरे केबे भी गुरुत्व देवा नहीं केवल भगवत सत्य माध्यम रे सेगुड़िक किपरि रिप्लेस हो जिवे किपरि संपूर्ण भाव में आमर भितर जो आइडिया डिजायर हैबिट सब रही आम भितर जो निजर चिंताधारा कामना वासना और अभ्यास रही से अभ्यास गुड़िकर स्थान को दिव्य सत्य किपरि अख्तियार करनबो सेमानकर स्थान रे किपरि दिव्य ज्ञान दिव्य संकल्प एवं
आमर चरित्र आमर प्रकृति आमर सत्तार केवल दिव्य शक्ति ही किपरि कार्यकारी हम ता माने हूँ समर्पण ये प्रभु कहते मो भितर आम यार प्रैक्टिकल हैबिट को जीवा चेष्टा करवा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस को जीवा चेष्टा करवा तामाने मो भितर जो थॉट टी आसीबो ताको मु संगे संगे मांगू दे देबी मु बेसी समय रखिबिनी मो पाखे मो भितर जो आइडिया टी आसीबो मु ताको संगे संगे मांगू दे देबी मो भितर जो फीलिंग टी आसीबो मु संगे संगे मांगू दे देबी प्रत्येक दिन आम अनुभव कले जानी परिबा आम भितर अनेक आइडिया आसुची आम भितर अनेक थॉट आसुची अनेक फीलिंग आसुची आम भितर आमर नेचर रे अनेक प्रकार रिएक्शंस भी आसुची से रिएक्शन गुड़िक लोअर वाइटल विंग रो लोअर कॉन्शियसनेस रो आपन देखिबे से रिएक्शन गुड़िक बेले बेले जेलस रो रूप नै के आसुची बेले बेले एंगर रो रूप नै के आसुची बेले बेले डिजायर रो रूप नै के आसुची बेले बेले गोटे प्रकार डिप्रेशन रूप रे आसुची अनेक समय आमे ए सब अनुभव करथिबा बेले बेले ईर्षार गोटे प्रतिक्रिया आम भीतर आसीबो बेले बेले क्रोधर गोटे प्रतिक्रिया आसीबो गोटे विरक्ति भाव प्रतिक्रिया आम भीतर आसीबो गोटे प्रकार बैडविल असद इच्छार गोटे प्रकार प्रतिक्रिया आम भीतर आसीबो आमे बेले बेले कोन करू ता बेले बेले कोन प्राय सब समय आमे ए कथा गुडी को सीरियसली नौना आमे ताको एज इट इज रखिया पई दे दो आम निज पाखरे से खराब वस्तु गुडी रहिला माने तांकर जो एडवर्स इफेक्ट रही आम जीवन ही रहिबो जते बेले हमर घरर चतुर्पार्श्व अलिया आवर्जना गुडी रहिबे हमर बेडरूम टी जते परिष्कार हेले भी से बाहर रो से अपरिष्कार परिवेशर प्रभाव आम जीवन निश्चित पड़िबो आमे तार इनडायरेक्ट इफेक्ट निश्चित भोगिबा तार कुपरिणाम भोगिबा तो आमर कॉन्शियसनेस रे जहा जहा सब रही अपद्रव गुड़िक ताकू जदि आमे आम निज पाखे रखिबा तार बैड इफेक्ट निश्चित भाव में आमर कॉन्शियसनेस रे पड़े तो विज्ञतार कार्य हम कौन जिते बड़े आम फिल कर नोटिस कर संगे संगे ऑफर कर देवा कथा मां को संगे संगे ऑफर कर देवा कथा मु फील कली मो भीतर चिंता आसला मु संगे संगे ऑफर करी मो भीतर किसी आइडिया आसला ऑफर करी किसी गोटे रॉन्ग फीलिंग मो भीतर आसला व्हाट एवर दिस रॉन्ग फीलिंग मे बी से जो फॉर्म रे आसुना कहीं मु संगे संगे मां को ऑफर करी आ माने हो समर्पण आम सरल भाव में एमती ही बुझी पारिबा सरेंडर मीन्स टू कंसिक्रेट एवरीथिंग इन वन सेल्फ टू द डिवाइन टू ऑफर वन इज एंड हैज not to insist on one's ideas, desires, habits, etc., but to allow the divine truth to replace them by its knowledge, will, action, and everywhere. ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବାଣୀଟିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ସରେଣ୍ଡର means to consecrate everything in oneself to the divine समर्पण माने निज मध्य थिबा सब किछि को भगवान को देई देबा भगवान को अर्पण करिबा टू ऑफर ऑल वन इज एंड हैज निजे जहा एवं निजर जहा किछि अछि तांको सब किछि देई देबा नॉट टू इंसिस्ट ऑन वन्स आइडियाज निजर चिंता उपर अधिक गुरुत्व दबा नहीं डिजायर्स कामना उपर अधिक गुरुत्व दबा नहीं हैबिट्स अभ्यास उपर अधिक गुरुत्व देबा नहीं बट टू अलाउ द डिवाइन ट्रुथ टू रिप्लेस देम बाय इट्स नॉलेज विल एक्शन एवरीवेयर प्रत्येक स्थान रे भगवत ज्ञान भगवत संकल्प को भगवत ज्ञान एवं भगवत संकल्प द्वारा किपरि भगवत सत्य आमर से प्रकृति को रिप्लेस कर दे पारिबो सेति पय गोटे सुजोग प्रदान करबा आमे गोटे सेति पय कंसेंट दवा हमु चेष्टा करछि मां को प्रार्थना करी ए कथाटी को टिके सरलीकरण करबा पय
आम आम जीवन में केमती एक जीवन बंचु केमती आम अभ्यास थाए मो भितर जो आइडियाटी अच्छी से आइडियाटी को ही मु बेसी एम्फासाइज करे आपण माने बुझी परथिबे कथाटी को सपोज गोटे मीटिंग रे हम माने बसिछे मो भितर गोटे आइडिया आसला तो से मु सजेस्ट कली ए हां एटा आमे करबा तो मु से सजेस्ट करूची तो मो भितर भी गोटे भावटी थिबो जे समस्ते सेही सजेशन को ही ठीक बोली भावंतु ता माने अधिकांश व्यक्ति मोर से सजेशन रो सपोर्टर छिड़ा हुंतु एमिति एक सपोर्टिव फीलिंग भी मो भीतर थिबो ता माने आई एम इंसिस्टिंग माय आइडियाज मु मोर ही आइडिया को गुरुत्व दउची सपोज आमे गोटे मीटिंग रे बसिचे से मीटिंग रे प्लानिंग होची जे आजी डिनर रे कोन सबु प्रस्तुत करा जिवो मते पचरा जिवो जदि पचरा जिवो मु कोन कहिबी मते जो जहा भल लागे डिनर रे खाइबा पई ताकू ही कहबी एवं कहला भितर मो भितर ए फीलिंग टा भी थिबो जे समस्त राजी ही जानतु जे भाई जा कहउचंती ए कथा रे समस्त राजी ही जानतु मु चाहूथिबा खाद्यटी आज डिनर रे प्रस्तुत हो जदि समस्त राजी हे गेले मु खुशी फील करी यस यस बहुत बढ़िया हला जदि अन्य मन राजी न हेले हुए तो मु हसु थाई पारे बाहर भितर गोटे प्रकार प्रतिक्रिया थिबो जे एटा काहे कि समस्त राजी हे गेले खाद्य तो मते भल लागेनी वन टाइप ऑफ रिएक्शन इज देयर ता माने कोन मु मोर डिजायर को इंसिस्ट करछि मोर निजर कामना वासना को मु गुरुत्व दउछि आम समस्तंकर अभ्यास किछि ना किछि अछि आमे सब बेले आम निजर से अभ्यास टी को ही गुरुत्व दउ ता माने गोटे गोटे वाक्य रे कहया पई गले मनुष्य सब बेले तार निजर आइडिया डिजायर और हैबिट रो कंफर्ट जोन भीतर रहया पई चाहे किंतु समर्पण कोन मोर आइडियाज को मु इंसिस्ट करिवि नाही कि मोर हैबिट कि मोर डिजायर को इंसिस्ट करिवि नाही मो भीतर किछि आइडिया आसला मु मांगु दे देबी मा एटा हो मोर आइडिया यू टेक इट कोन हबो आगु को जदि मा पचारिबे डू व्हाट एवर यू वांट तू जा करया पई चाहू कर बट इट इज माय आइडिया आई हैव ऑलरेडी ऑफर्ड इट ता माने मु मोर आइडिया ऊपर बेसी गुरुत्व दउनी हां आइडिया तो आसीबो आमे तो जड़ वस्तु न हो ना हम भीतर आइडिया आसीबो आम भितर प्राण अच्छी डिजायर आसीबो आम भितर गोटे एपर्यंत किछि मात्रा रे गठित हेतिबा गोटे चरित्र अच्छी गोटे व्यक्तित्व अच्छी तो तार किछि ना किछि गोटे हैबिट तो अच्छी आम समस्त किछि ना किछि गोटे अभ्यास रहिछि तो से रहिछि किंतु से अभ्यास को हम ऑफर करबा हम पाखे रखिबा नै ताको गुरुत्व दबा नै आ माने होछि समर्पण मु भाबी जे मोर आइडिया डिजायर और हैबिट नुह मोर निजर चिंताधारा कामना वासना किंवा अभ्यास नुह बरम यही परिस्थिति परिवेश रे मोर जीवन रे मोर परिवार रे मोर अनुष्ठान रे दिव्य सत्य कार्य करू दिव्य सत्य तार निजर ज्ञान एवं संकल्प को आधार करी कार्य करू मु सेतबे अलाउ करिवि अलाउ केमिति करबा मु निजे मोर आइडिया डिजायर और हैबिट मो निजर कामना वासना मो निजर चिंताधारा एवं अभ्यास पर बेसी गुरुत्व देबिनी हेले हो नल नै सेटा गुरुत्वहीन विषय वस्तु मु सब जानिथिया दरकार जे मोर आइडिया मोर डिजायर और मोर हैबिट एटा गोटे गुरुत्वहीन विषय वस्तु एटा गुरुत्वपूर्ण नुह गुरुत्वपूर्ण होची मदर्स आइडिया मदर्स प्लान एंड प्रोग्राम्स एंड मदर्स विल मांकर संकल्प मांकर जहा चिंता मांकर जहा योजना सब रही ता होची गुरुत्वपूर्ण ता घटू मो निजर कामना वासना निजर चिंताधारा अभ्यास आदौ गुरुत्वपूर्ण नुह एमिति एक जीवन आम बंचिया पड़ो स्वाभाविक जीवन केमिति साधारण भाव में समस्त बंचती निजर आइडिया डिजायर एवं हैबिट उपर इंसिस्ट करी करी बंचती निजर कामना वासना दाबी निजर जहा जहा सब अभ्यास रही निजर जहा जहा सब चिंताधारा रही प्लान एंड प्रोग्राम्स रही ताकू गुरुत्व देई देई जीवन मनुष्य बंचे आमे किंतु से पुराना जीवन को पछर पकेवा आमे एबे बंचिबा आमे भीतर गोटे एस्पिरेशन रहइबो आमे अलाउ करबा प्रभु कहले बट टू अलाउ द डिवाइन ट्रुथ टू रिप्लेस देम बाय इट्स नॉलेज विल एक्शन एवरीवेयर आपण मन को अनुरोध एटलीस्ट प्रभुंकर एई बाणीटी उपरे बारंबार एकाग्र हेबे बाणीटी उपरे निरव मनर सहित बाणी को बारंबार पढ़िबे एवं यार गभीरता को स्पर्श करने चेष्टा करेंगे आम धीरे धीरे
समर्पण ए विषय वस्तुटी को परवर्ती आलोचना रे गोटी गोटी बाणी को आधार करी पढ़िबा अति कम रे जो बाणी गुडी रही 106 पेज पर्यंत माँ एवं प्रभुंकर से बाणीटी को पढ़िबा तापरे लेखिका निजे ये कथाटी को सरल भाव आगू बुझुचंती आगू पढ़िबा मो तरफ आलोचना टी एठू रखुची आज आलोचना को आधार करी किछि अपभय मानकर जदि प्रश्न रही जिज्ञासा रही आपण माने ताको रखंतु आमे से जिज्ञासा को आधार करी बाकी किछि समय आलोचना को आगू बढ़ेबा भाई को आलोचना को आधार करी कौन सपा भाई क्वेश्चन थे प्लीज क्वेश्चन प्रेजेंट करंतु भाई प्रणाम वंदे मातरम मोर गोटे क्वेश्चन थिला एटी जो मन निरह होवा कथा तो मन से जो मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया गुडी को जब हम ओवरकम करिया तेबे हम मन निरह होबो ना तापे आउ कोन आमे निजे आउ कोन प्रयास करिबा मोटे उदाहरण दउची आमे माने वास्तव रे मन को निरव करी बुझिबार अभ्यस्त आमे समस्त अभ्यस्त किंतु जेहेतु सेरा गोटे आमनकर हैबिट रे गोटे बहुत स्ट्रांग हैबिट रे परिणत हेई नाही आमे से कथाटर गुरुत्व भलो भाବରେ बुझी पारुना आपण मन निजे अनुभव करंतु जे जतबेले अति सुंदर फुलटी आपण देखुचंती गोटे अति चमत्कार सुंदर पक्षीटी आपण देखुचंती सेतबेले आपण भी ताको बुझंती आपण को से वस्तुटी देखिया में बहुत खुशी लागे सेतिर आपणकर माइंड रे कोनसी प्रकार इन्वॉल्वमेंट थाई कि आपण माने के भाबंती कि केडे नाली रंगर फुलटी हेची केमि तार पाखुडा गुडी को केमि शेप हेची केमि से सब जिंस ऊपर बेसी गुरुत्व थाई कि स्वतःस्फूर्त भाବରେ हृदय गोटे भाव ता सहित संपर्कित हे जे हमें से फुलटी रो से पक्षीटी रो सौंदर्य को आनंदर सहित हमें अनुभव करबा को आरंभ कर दो सकाळर सूर्योदय को आपण देखंतु सेति माइंड कोनसी प्रकार काम करेनी आपण गोटे आपनकर हृदय सेठी लागि जाय गोटे प्राकृतिक सौंदर्य को आपण देखंतु अनेक समय रे प्रभुंकर साहित्य पढ़िला बेले भी सेमति हुए कि अपभई ए कथाटी को अनुभव भी करथिबे हठात मांकर गोटे बाणी पढ़िला बेले को हृदय केमिति गोटे आह्लादित हो जाए केमिति आनंदित हो जाए एवं मनर कोनसी प्रकार इन्वॉल्वमेंट न थाई सब किछि बुझिगला भलिया लागे आम जीवन में किछि किछि मुहूर्त भी हो ए अनुभव अच्छी आम समस्तंकर गोटे पिलाटीर कुनी पिलाटीर हाव भाव को देखिकी तार सब से पिला दिनर सब लीला को देखिकी जने माँ आनंदित हुए से कौन मेंटल कॉन्सेप्ट थाई कि गोटे पिलाटीर भाषा जो समय सी कौन स्पष्ट शब्द उच्चारण न करे करू थाए से समय पिलाटीर भाषा को पिलाटीर आवश्यकता को तार माटी अति स्पष्ट भाव बुझी जाए केमिति इज इट थ्रू माइंड ए कौन मन थ्रू रे कि मन माध्यम रे कि ता होची हृदय माध्यम रे तो आम समस्त किसी ना किसी गोटे योग्यता रही किसी ना किसी गोटे सामर्थ्य रही जे किपरि मन को नीरव करी मन माध्यम रे बुझा जाए आम समस्त से कथाटी रही किंतु आमे अपांगर जो प्रश्न जे केमिति मन माध्यम मन को नीरव करिके आमे बुझीबा विशेष करी से बाणीटी अर्थ कौन ताकू बुझिया प्राथमिक अवस्था केबे भी हमें व्याकुल हवा नहीं के व्याकुल हवा नहीं हृदय माँ को स्मरण करवा माँ को ऊपर एकाग्र हवा हृद केन्द्र रे ए कथाटी पूर्व भी आलोचित होती मु अनुभव करी जे मोर हृदय सिंहासन रे दिव्य जननी स्मितहास्यर सहित बसी मुझे एकाग्र हो सिंपली एकाग्र हेबी मांकर से दिव्य मुखमंडल रे निजर हृदय रे एकाग्र हेबी आउरी किछि समय एकाग्र हेबी एमती अभ्यास कले आपण फील करेंगे जे आपनकर मन नीरव हो जाइए आप हृदय रे मां को आप अनुभव करछंती
ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭବର ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଟେକ୍ସଟ ପଢନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆକ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କଣ ମାନେ ଏଠି କଣ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଲେ, କଣ ମା କହିଲେ, ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଟିକେ ଡିକ୍ସନାରୀକୁ ଆପଣ ଖେଳିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତାର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦଟି କଣ ପଢିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, କାହାକୁ ପଚାରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ କଣ ମାନେ, ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରୟାସକୁ ନ ଯାଇ ପୁଣି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବେ, ହୃଦୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେବେ। ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଲୋକେସନଟିକୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଭାଇଟାଲକୁ ମାନେ ଏକ୍ସିଡ୍ କରିକି ହାର୍ଟ ମାନେ ଡିପ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯାଉଥିବେ ବା ଗଭୀର ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ନେଇଯାଉଥିବେ। ମାଇଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା ୱିଡ୍ର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର ସର୍ଫେସରେ ଭାଇଟାଲ ପ୍ରାଣ ଯୋଉ ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇ ପାଠ ପଢିବା ମାନେ ପୁରା ସେଇ ଚେଷ୍ଟ ଏରିଆର ଆହୁରି ଡିପର ଲେଭେଲକୁ ପଳେଇବା। ଆପଣ ସେଇ ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମାଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳ ଉପରେ, ମାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବେ, ନାମ ଜପ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୃଦୟଟି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ମନ ନୀରବ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିବେ। ପଢିଲା ମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହବ ଆପଣ ପୁଣି ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ତ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଉ ଏକାଗ୍ରତାର କେନ୍ଦ୍ରଟି ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ। ତ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ହବ। ତ ହୃଦୟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ପଢି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଆପଣ ପଢିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ପିକର୍ସ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଏ କଥା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସପୋଜ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଏଇ ସବୁ କଥା କରିବାର ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ମୁଁ ତ ମନରେ ବୁଝିଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ କୋଉଠି କଣ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ରହିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗପି ପାରିବି ନା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଢିବାର ବା ଭାଷଣ ଦେବାର କଥାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, କେବଳ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର। ତାପରେ ଆପଣ ପଢିବେ ମାଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢିବେ। କିଛି ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେକ୍ଚର ଦେବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥିସିସ୍ ଲେଖିବାର ନାହିଁ, କିଛି ମୋର ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର ନାହିଁ। ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଫରଗେଟ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଚେତନା, ମାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେବି। ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ, ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତାପରେ ପଢିବି। ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏକାଗ୍ର ହେଇଯିବି, ପୁଣି ପଢିବି। ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏକାଗ୍ର ହେବି, ପୁଣି ପଢିବି। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢିବି, ସେ ବାଣୀଟିର ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଆମେ ଅନେକ ମେଣ୍ଟାଲ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ। ସେ ଗୋଟେ ପଟରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତି କମରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବି ହଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାର କରିବା, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଟୁ ରିଡ୍ ଦି ମଦନାଂଶୁରବିନ୍ଦୁ ବାଇ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟରେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାର ଉପାୟଟି ହଉଛି ଏଇଆ। ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥାଟି ଶିଖିଥିଲି। ସେ ନିଜେ ଏମିତି ହିଁ ପଢନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଏବଂ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଡିସ୍କସନ ସେଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏତେ ଚମତ୍କାର ଡିସ୍କସନ କାହାଠୁ ଶୁଣିନି। ତ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ଆଙ୍କ ସହିତ ତ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ଆଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ରେ ଯଦି ମୁଁ ପଢେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଡିପର ଲେଭେଲକୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିବି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଜବରେ କେବଳ ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟି, ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯାଏ, ଫ୍ୟାମିଲିଆର ୱାର୍କ। ତ ଶନିବାର ଦିନ ଦିନରେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରନ୍ତି, ଶନିବାର ଇଭିନିଂକୁ ସିଏ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରେ, ସେ ଆଶ୍ରମ ଆସନ୍ତି, ମେଡିଟେସନ ପରେ ପରେ ଆମେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର 1 ଆୱାର ପଢୁ।
प्रथम प्रथम मते टिके आश्चर्य लागला सी कहले जे फॉर 4 वीक्स 4 सप्ताह पई आमे प्रभुंकर एई 4 लाइन पढिबा मते प्रथम आश्चर्य लागला जे 4 धाड़ी को 4 सप्ताह माने कोन एमती केमती पढिबा आमे तापर से ट्रिक बतेले हाउ टू मेडिटेट हाउ टू गो टू दी डीपर रीजन गोटे देखिया मांकर ए बांटी को हम पढिलु आर गभीर अर्थ हाउ कोन हेई पारे देखिबा ठीक अछि गोटे भाबिले हां आ अर्थ ए हेई पारे म कहली भाई मते लागु छी आर अर्थ ए यस गुड ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली मोर डीपली आउ टिके अधिका गभीर भाव बुझिया में चेष्टा कलो मु पचैली भाई केमि मु बुझिबी ना हृदय केंद्र एकाग्र हो मांकुटे स्मरण कर आउ थरे से वाणी को पढ आउ थरे से वाणी को पढ एवं मोर मन अछि लाइव डिवाइन किछि सप्ताह मानकर स्टडी चलला तापरे एसेसन गीतार गोटे चैप्टर हम पढिलु मे बी दिस चैप्टर इज सांख्य एंड वेदांत सांख्य एवं योग विषय वस्तुटी मोर मन अछि जे गोटे पैराग्राफ टी बहुत सप्ताह पर्यंत माने पढितिलु गोटी गोटी शब्द उपरे गभीर भाव एकाग्र हवा पे मते व्यक्तिगत भाव बहुत आनंद प्राप्त होइतला मते मजा लागुतिला जे प्रकृति रे जे आई एम गोइंग टू द डीपर रीजन्स मोर कॉन्शियसनेस रो केते गभीरता मध्ये मु प्रवेश करूची एवं दिने से मते कहले तुमे भाबुथिबो जे आमे गोटे चैप्टर केवल गोटे पैराग्राफ पढुछु बोले हां भाई हम तो सिया करूछु ना सब जाक चैप्टर टा पढो देखिबो तुमु केते इजी लागियो एक्जेक्टली मु एंटायर चैप्टर टी को गोटे स्ट्रेच रे पढी दिले सब बुझी गेला से कहले यू आर मूविंग टू द डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तुमे चेतना रे गभीरता मध्यम प्रवेश करूछ एवं इन दैट रीजन एवरीथिंग इज देयर नॉलेज रो सब किछि सेठी अछि से स्थान को जाउछ माने यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग आ हृदय केंद्र रे एकाग्र हृदय माध्यम बुझीबाटा होची माने एई दृष्टि बेनिफिशियल आमे माइंड रे बहुत किछि एनालाइज करे पड़ो बहुत किछि रिसर्च करी करी अल्प जिंस बुझीबा किंतु हृदय छोटिया गोटे कांसेप्ट को बुझे देबो जहा को बुझी गेले सब किछि बुझी हे जो गोटे होल चैप्टर गोटे होल बुक भी सहज रे बुझी हे जो अपन माने एक कथा भी जानितिबे अनेक व्यक्ति सहित अपन माने परिचित थिबे जे से माने लाइव डिवाइन को चमत्कार भाव रे बुझे देउछंती से माने एसेसन गीता को चमत्कार भाव रे बुझे देउछंती सिंथेसिस ऑफ योगा को चमत्कार भाव रे धाड़ी बाय धाड़ी बुझे देउछंती मो एक कथा न जानि कि भी आपन को कहूची आपन समान सहित व्यक्तिगत भाव कथोपकथन करंतु तांको पचारंतु भाई किबा अपा आपन कोन वास्तव रे ए पुस्तकटी को धाड़ी बाय धाड़ी डिक्शनरी मीनिंग बाहर करी ताको बारंबार 50 थर पढ़ी कि बुझिचंती सतरे ना आपन आलोचना कला बेले स्वतःस्फूर्त भाव रे एटा रिवील हे जाउची आपन तांको पचारंतु कोन से गोटी भी व्यक्ति एई जो माने रिसर्च करछंती थीसिस लिखुचंती लेखक माने समान कथा मु कहूनी कोटिए व्यक्ति जे कि प्रभुंकर पुस्तक को अति चमत्कार भाव रे बुझेई कि अन्यर हृदय रे से कथाटी को पहुंची दे परछंती जणे भी व्यक्ति नथिबे जे धाड़ी बे धाड़ी पढुथिबे एक्चुअली प्रभुंकर चरण कमल रे समर्पण भाव रखी कि हृदय केंद्र रे मांकर चरण रे एकाग्र होई से भाव रे आपण किछि पढंतु सब बुझी जिवे कारण सेटा गोटे नॉलेज रो गोटे फ्लेम प्रभुंकर गोटे पुस्तक माने नॉलेज गोटे फ्लेम आपण से फ्लेम रे एकाग्र हे गेले सब किछि आपण हृदय रे शीत हे जिवो सब किछि आपणकर हृदय रे से इंस्टॉल हे जिवो आपण जेतेबेले जो अभ्यास को करिया पे चाहेबे सेही कांसेप्ट आपणकर मेंटल लेवल को आसीबो आपणकर लाइफ को आसीबो बाहर को आसीबो आपण से कथा तो करि परिबे अन्य को भी अति सहज रे बुझी दे परिबे तो प्रभु को पढ़िबार माध्यम होची थ्रू साइलेंसिंग माइंड मा कथा कहले जे अल्प अल्प पढ़ बारंबार पढ़ अल्प अल्प पढ़ बारंबार पढ़ मन को नीरव करके पढ़ हृदय को टिके हृदय केंद्र रे एकाग्र ही पढ़ एवं चेतना को टिके ऊर्ध्वमुखी रख जेमती आलोकटी अवतरण करिवो आमे पढ़ुची माने कोन वी आर इनवाइटिंग द लाइट टू आवर कॉन्शियसनेस आमे से आलोक को हमर चेतना मध्य को आह्वान करूछु एटी कोनसी मेंटल रिसर्च चली नहीं एटी कोनसी भाषणर प्रतियोगिता चली नहीं एठी तो विभिन्न स्पीकर मानक भितरे निजुकु श्रेष्ठ बोली प्रमाणित करिवार गोटे प्रकार कंपटीशन एटी चली नहीं मां को पढ़िवा माने इनवाइटिंग द मदर्स कॉन्शियसनेस इन आवर कॉन्शियसनेस निजर चेतना मध्यम को मांकर चेतना को गोटे प्रकार आह्वान देवा
ଯେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିକି ରଖୁଛୁ ମାଙ୍କର ଆଲୋକଟି ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛି. This consciousness, this light, her love and compassion is entering into ourselves, in our consciousness, entering into the whole of our being, even it's entering into the very cell of our body. ସେ ଆଲୋକଟି ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରେମଟି ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗ. ଆଉ ଏଠି ଯଦି ମନ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲା ଆମେ କିଛି ବି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ. ଆମେ କେବଳ ସତ୍ୟର ଏମିତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ. ସତ୍ୟର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ବି ବୁଝିପାରିବନି. ସେଇଟା ପଢିବା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦିବସରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ମନକୁ ନିରବ କରି କିଛି ସମୟ ଗୋଟିଏ ବାଣୀକୁ ବାରମ୍ବାର ବି ହେଇପାରେ ଆମେ ପଢିବା. ଏବଂ ଏହିପରି ପଢିବାର ମଜା ବାସ୍ତବରେ ନିଆରା. ଏବଂ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ କେବଳ ଏଇ ଉପାୟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ରହିଛି. ଆପଣ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଭୂମିକା ରହିଥାଇପାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆନଦର ଇସ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ରୁ ପ୍ରୋସେସ ଟୁ ରିଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ମଦର. ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣରେ ବୁଝେଇଲେ. ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢା ସହିତ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛୁ, ତ ନୀରବ ଯେତେବେଳେ ହବ, ପଢା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଲାଇଫରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଯାହା ଅଛି ଏଇ ନୀରବତା ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନା? ମାନେ ଆମେ ବି ସେମିତି ନୀରବ ରହିପାରିବା ନା କେବଳ ପଢା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି? ନାଇଁ, ନୀରବତାର ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆମେ କଲୁ ତ ପଢା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀରବତା ନିଜକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ. ମା କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ ଏମାନେ କଣ କି? ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି. ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସକ୍ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ସେ ଯୋଉ ୱାୟାର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଥିବେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ସେତିକି ସମୟ ରହିବ? ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ୱାୟାରରୁ ହାତ କାଢି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ କାହିଁକି ରହିବ? ରହିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ. ତାପରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ତାହେଲେ କାହିଁ କରୁଛେ? ଆମେ ଗୋଡ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ବସିବା, ଗୋଟେ କୌଣସି ଇନ୍ସୁଲେଟର ଉପରେ ଗୋଡ ରଖିବା, ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇବା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁ କରୁଛେ? ବିକଜ ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ନା, ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଏନର୍ଜି, ସେଟା ଶକ୍ତି. ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଡିକୁ ଏଣ୍ଟର କଲା ମାନେ ତାର ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ. ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିରବତାର ଶକ୍ତି କେତେ ହଜାର ଗୁଣ ଅଧିକା. ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ନିରବତା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ରହିବନି? କେମିତି ରହିବନି? ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ. ତ ଏଇ ନିରବତାର ଅଭ୍ୟାସ, ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ର ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ଯୋଉ ନିରବ ରହିବାର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଆମ ଜୀବନକୁ ବି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ. ଆପଣ ଏହାର ଇଫେକ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ. ଏପରିକି ମା କିପରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ପାୱାର ବି ବଢିବ, ଡାଇଜେସନ ପାୱାର, ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରି ପାୱାର ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ. ଆଉ ଅନେକ ତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ନିରବତାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଆଉ ହେୟାର ଉପରେ ବି, ବା ଆଖି ଏବଂ ଚର୍ମ କେଶ ଉପରେ ବି ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଇଫେକ୍ଟ ପଡେ. କାରଣ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଏନର୍ଜି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ମାନେ କଣ ଆମେ କହିବା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପନ୍ଦନ ଏଗୁଡିକ. ଏମାନଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ପଜିଟିଭ ରିଭାଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ. ଏବଂ ତାପରେ ଇଏ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏ କଥା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଯେ କେତେ ଦୂର ମୋର ହେୟାର ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ. ସେଇଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସେପ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ. ଏମିତି କଥାଟି ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଲି କେବଳ. କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ମାନେ ଲାଇଫର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସକୁ ଅତି ଇଜିଲି ଫେସ୍ କରିବା. ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, କାହା ଜୀବନରେ ନାହିଁ? ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ରହିଛି. ଗୋଟେ ସାଧୁ, ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସରୁ ମୁକ୍ତ ସେ କଥା ନୁହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ. କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ. କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ବଡ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ବି ସେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଜିଲି. ତ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିରବତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଭାଇବ୍ରେସନ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ, ଆମେ ମାନେ ଲାଇଫର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବା ଇଜିଲି. କବି ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚେତନାଟି ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି. ତ ଏ ନିରବତାର ଅଭ୍ୟାସର ଇଫେକ୍ଟ
आम जीवन में बहुत प्रकार बहुत प्रकार आप लाइफ रे चैलेंजेस को फेस करें स्पिरिचुअल पाथ आध्यात्मिक पथटी फुल ऑफ चैलेंजेस एक कथाटी आम जानिथा दरकार आध्यात्मिक पथरे आगू जाई गोटे बड़ लक्ष्य महान दुर्य लक्ष्यटी प्राप्त करदे आमे जो गोटे आशा करके पलि आसु एक कथा भी जानिया दरकार ये लक्ष्यटी महान निश्चिंत किंतु सबुठु कठिनतम पथटी तो आमे गोटे भारी कठिन पथरे आमे आगू जाऊँ तो प्रत्येक मुहूर्त आप लाइफ रे चैलेंज आसो तो जदि निरवतार अभ्यास आप करुवे से बड़ बड़ चैलेंज को आप इजिली फेस करेंगे आप निजे नेक्स्ट स्टेप को प्रोग्रेस करेंगे लक्ष्य पाखे पहुंच पारे आ ना निरवतार अभ्यास आम नमें तो प्रत्येक पदक्षेप कंप्लेन खाली करवा दुख पाइबा कंप्लेन करवा हंतसंत हवा निजको गाली दबा अन्य मानक गाली दौथवा एमती ही समय नष्ट हो लाइफ रे चैलेंज को फेस करने भी आम जब निजको प्रस्तुत करने चाहूँ ये निरवतार अभ्यास भी आमको परवर्ती समय बहुत हेल्प कर बहुत हेल्प कर माँ एमती भी कहले शांति एमती एक शक्ति जार प्यूरिफाइंग कैपेसिटी भी अच्छी वन्स शांति आपण भीतर प्रवेश कला माने आपनकर चरित्र भी सुधुरी जीवो आपनकर नेचर रे तार बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहबो माने लोअर नेचर को सी रिप्लेस करिकि आपनकर कॉन्शियसनेस रे अनेक डिवाइन एंटिटी को सी सेठी एस्टैब्लिश करिवो अनेक दिव्य गुण गुडी को सी सेठी प्रतिष्ठित करिवो कारण शांति होचे प्यूरिफाइंग फोर्स शुद्धकारिणी शक्ति आउ ये फोर्स मीन्स बहुत पावरफुल फोर्स बहुत पावरफुल एक माँ कही ना कि जो मैंने जिते शक्तिशाली से नीरव रही पारे अशांत व्यक्ति माने दुर्बल से नीरव हो बहुत पावरफुल बहुत शक्तिशाली कारण पीस इटसेल्फ इज ए पावर